पाखे कौ शक्ति अच्छी ना रमयते इति राम रमयते इति माने कौन ना रमण करिवार क्षमता तांको पाखे अच्छी रमण अर्थ कौन शब्द पचारिले अर्थ पाइबे रमण अर्थ आज्ञा रमण करिबा वरण अलगा रमण अलगा वरण अलगा रमण अलगा रमण करिवा अर्थ प्रेम करिवा वरण हाँ वरण करिवा अर्थ बरिबा पुणी आज्ञा प्रेम जे को प्रकार प्रेम को रमण शब्द दिया जा बस सियाड़े जाना गोटिया आग समाधान स्वरूप ताले पंडिते राम समग्र विश्व ब्रह्मांड को रमण करंती अर्थ करिबा रमण र कहिले जल मन कहिले मने करिबा राम शिखेले समस्तंकु र कहिले जलवत मने कर तेरु ए विश्व ब्रह्मांड को जल मने करी र कहिले जल मन कहिले मने करंती तेणु आमको राम शिखेले सबु जगार र बोली मने कर रमण कर नारी अन्य गोटे ना अच्छी आज्ञा रमणी कहीं कहले नारी द्वादश ना 12 ना ता भितर गोटे हूँ रमणी से आज्ञा र कहले जल मणि कहले मने करे सी समस्त परिवार सदस्य को जलवत मने करे कहीं जल भलिया मने करे जल कहले सरलता सरलता ता मनर जमा जटिलता नाई अच्छे आज्ञा केमिति नाई कहीं कौन केमिति पचारे पाला बाबा ता मनरे कहीं नाही जटिलता ना जलर धर्म कौन जेते खाल हो जेते ढीप हो जल को जेते दूर आम देखा समान नहीं ता भितर पोखरी रे पशिला परे अरे हे से पोखरी रो पानी 3 मुंड हबरे किंतु ऊपर को कौन देखा नदी आ गया सुखी जाइछि आंठुए पानी थाउ पशिले सिना जानिबा आंठुए पानी नले ऊपर को समान एया ना सेथि भाई प्रमाण पदे आनी बे आज्ञा कौन कहले कहले जगते विदित नारी ओ बोला 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 आपरो संगे नारी ओ बोला आपरो संगे नारी ओ बोला जगत रे नारी के कुहा गला ओ बोला बारी कहले जल को कुहा गला ओ बोला हला गला रमण करिवार क्षमता तांको पाखरे अछि आपण मान को भलो भाबरे परिष्कार करेली समग्र विश्व ब्रह्मांड को जल मने करी राम आज्ञा सृष्टि कर्ता हिसाब रे मर्यादा तम पुरुषोत्तम भाव रे जाति अर्जन कले ताले आसंदु जानिबा से राम किए की राम किए कौन करूची से परिया व्यापार करची हेई कला परिया व्यापार करची राम राम साहू छकरे नाही नाही ता से राम कथा पड़ी नाही नाही मु कहिबे नि आज्ञा संत कवि तुलसीदास बही रामचरित मानस कौन कहे कहले एक राम दशरथ का बेटा एक राम जय जय राम राम एक राम दशरथ का बेटा श्री राम जय जय राम राम दूसरा राम भक्त भक्त के बैठा श्री राम जय जय राम राम दूसरा राम सबसे प्यारा श्री राम जय राम दूसरा राम सबसे प्यारा श्री राम जय राम चौथा राम सबसे न्यारा श्री राम जय राम संत कवि तुलसीदास बही रामचरित मानस कहले एक राम कहीं भाइया भलिया हो जने राम हेले दशरथंकर बेटा कहले पुओ जने राम दशरथंकर पुओ द्वितीय राम प्रति घटरे बसी तृतीय राम समस्तंकर अति प्यारा प्रेमी चतुर्थ राम न्यारा कहले अलगा आज्ञा 4 जन राम 4 प्रकार हाँ ना वर्तमान ये कौ राम कथा आलोचना होता दशरथ पुओ राम
द्वितीय राम होचंती प्रति घट घटरे बसिचंती समस्त शरीर रे बसिचंती से किए आत्मा राम आत्मा से आत्मा राम किए कि हाँ वही हेला विदग्ध चिंतामणि कवि हेले अभिमन्यु सामंत सिंह कौन कहले आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण निर्गुण सगुण आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण निर्गुण सगुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण ब्रह्म निरूपण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण ब्रह्म निरूपण आज्ञा निर्गुण सरगुण निर्गुण सगुण निर्गुण किए ना अनादि सगुण किए ना आदि माता ए दी जन भितर मिलन हला परे आत्मा राम सनातन बेस नुह निरूपण निर्गुण सगुण दी जनकर मिश्रण फल रे आत्मा रूपक राम आमको दर्शन दियंती आत्मा राम हेला दुई गले तृतीय राम समस्तंकर प्यारा रवि कहीं बैठा कुछ समस्तंकर से प्रिय आज्ञा जदि समस्तंकर प्रिय जने राम से राम किए चतुर्थरे अछंती पुणी समस्तंकटू नियारा पहले अलगा से राम किए आगो देखा प्यारा कहीं बैठा कर बस ताले से राम किए हां पाठी करनी धाड़ी श्लोक को जीवा कौन धाड़ी श्लोक तू काई देउछु गाइनु छोट छोट होची आ अरे मोर इंजीनियर जल्दी बोल दबा कले पूर्ण पूर्ण अवतारश्च श्याम राम राघव कंस कंसारी कृष्णाभ्याम ओरे रामस्तु भगवान स्वयं और आ गया तू हां बुझेला नि किछि काई बेटा करछु कंसा नृसिंह कृष्णाभ्याम रामस्तु भगवान स्वयं श्लोक प्रमाण दिली मु कथा कहिछि मु कहिछि आ के कहि श्लोक जा कहिबे ना नाई 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 मो घर बाट ना जमान ये कोइला घर पर आपण कोलानी मो ता लाग्या श्लोक प्रमाण देले हां पूर्ण पूर्ण अवतारश्च श्याम राम राघव यस आज्ञा कंस नृसिंह कृष्णाभ्याम रामस्तु परम ब्रह्म स्वयं ताले राम होचंदी परम ब्रह्म हां तो आज्ञा जो परम ब्रह्म राम परम पुरुष आज्ञा मर्यादा पुरुष पुरुष उत्तम राघव इंद्र रघुकुल तिलक स्वयं राम राम से कौन एमिति करिथिले जे तांकु मर्यादा पुरुषोत्तम कुहागला मो पंडित कदम्ब आज्ञा जीवा गया बोलना दी आराम कौन कौन कीर्ति करिसंदी कोन कीर्ति कले धनलो ओ मो नानी तो सुंदर कथा आलोचना कले मु आपण मान को निकट रे बयान दउची आज्ञा जने राक्षस राजा आउ जने नर देहधारी मंत्री मनुष्य जने राक्षस राजा हो मंत्री होचंदे मनुष्य बेस मु नर देहधारी कहली तू मनुष्य कहलु आज्ञा तापरे भाईना कहबो जन जन तापरे बेनु कहबो लोक लोक बाबाजी कहबो मनीष मु कुआडे जीवी हां नहीं क्या गया ताले आपण मान कहले आमे नर ना आमे लोक ना आमे मनीष
ନା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନା ଆମେ ଜନ ନା ଆମେ ମାନବ କଣ କି ଆମେ ଆମେ କଣ ଆମେ କଣ ନାଇଁ ବଢିଆ ପ୍ରମାଣ ନୁହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ ଆମେ କଣ ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷସ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହଁ। ସେ ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଆଣିଲି ହଁ କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ବୋଲି ଆମେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଆ ତ ଆଜ୍ଞା ମନୁଙ୍କ ବଂଶଧାରୀ ବୋଲି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହଁ ତ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଣିଷ ମଣିଷ ମନୁଷ୍ୟ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ମଣିଷ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ମଣିଷ ଆମେ ମଣିଷ ଆମ ମଣିଷ ନୁହଁ କେମିତି କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ନା ଆଉ ହଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ମୁଁ କହିବି ଆଉ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ତ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମନ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ ମନୁଙ୍କ ବଂଶଜ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଣିଷ ଗଲା ତାପରେ ଆମେ ହେଲେ ଲୋକ ଲୋକ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କିଏ ଦେବେ କିଏ ସେ ନବାକ୍ଷରୀ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଲୋକ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଲୋକେ ହଇବେ ଖଳବଳ ଲୋକେ ହଇବେ ଖଳବଳ ଲୋକେ ହଇବେ ଖଳବଳ ଲୋକେ ହଇବେ ଖଳବଳ ଆସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ଆସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଲୋକେ ହଇବେ ଖଳବଳ ନା ମଣ୍ଡଳ ଦାସ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଲୋକ ଖାଲି ଲୋକ କହିଲେନି କହିଲେ ଆମେ ଲୋକ ବି ନୁହଁ ଆଉ ହଁ ଆଉ କଣ ଆମେ ଖାଲି ଲୋକ ନୁହଁ ଆଉ ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ହଉଛୁ ଆମେ ସବୁ ମାନବ ମାନବ କେମିତି ମାନବ କେମିତି ଆମେ ଲୋକ ନୁହଁ ମାନବ କେମିତି ହଁ ମାନବ ଆମେ କେମିତି ଲୋକ ହଁ। ନୁହଁ, ମାନବ କେମିତି ସାବାସ୍ ହଁ। କହିଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଅଟେ ସାରରେ ଭାଇ ବଳ ମାନବ ଜନ୍ମ ଅଟେ ସାରରେ ଭାଇ ବଳ ମାନବ ଜନ୍ମ ଅଟେ ସାରରେ ଭାଇ ବଳ କରିବୁ ଖେଳ ଖବର ଆଉ କି ମତେ ଜନ୍ମ କରିବୁ ଖେଳ ଖବର ଅଟେ ସାରରେ ଭାଇ ବଳ ମାନବ ଜନ୍ମ ଅଟେ ସାରରେ ଭାଇ ବଳ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ମାନବ ଜନ୍ମଟା ଆମର ସାର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କଣ ଆମେ ଓରେ, ଲୋକ ଓ ଆମେ ଲୋକକୁ ଗଲୁଣି ଆହୁରି ଲୋକରୁ ଆମେ ଆସିଲେ ମାନବ ମାନବ ହେଲା ହଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମକୁ ମାନବ ବୋଲି କିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ହଁ ଯିବା ଓ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସେଇ ରାଗ ହଉଛି ଗୁଜ୍ଜରୀ ଉଚ୍ଚରି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମକୁ ମାନବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ମାନବ ହେଲେ କେମିତି ସେଇ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଉଛି କହିଲେ ମାନବ ଜନମର ଏ ଲାଭ ମାନବ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ ଦେବେ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଭାବ ମାନବ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ କେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ করে ভাব ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭାବ ରଖିଲେ ଆମର ମାନବ ରୂପୀ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହବ ସାରେ କୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଆଡେ ଯାନା ଏଇ ଚାରିଟାକ ସମାଧାନ ସରୁ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଠାକୁରା ସରିବ ପରା ଗଲା ମନୁଷ୍ୟ ମଣିଷ ମଣିଷ, ଲୋକ ଲୋକ, ମାନବ ମାନବ, ଆସିବ ନର ନର ଆମେ ସବୁ ନର নরে কেমতি প্রমাণ କିଏ କହିଲେ কিয়েছে ସେଇ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ কোন দেইছেন মত
କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେ ବର ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଲଭ କହିଲେ ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନା ଦୁର୍ଲଭ ଯାହା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମି 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 ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସାକାର କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାର ଭାବ ନାହିଁ ବାପା କଣ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ସାର୍ ନାଇଁ ହସିଲେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ହେଇଗଲା କି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଲୋକ ଜନ 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 ତାହେଲେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ବାବା କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର ନର୍କରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ କେମିତି କାହିଁକି କଣ ନାଇଁ ବାଲା ଅଛି ନା 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 ହଁ ଆଉ ଖାଲି କଣ ବିଷୟ ଘୋଷି ଦେଇକିରି ଘୋଷବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ହେଇକିରି ଗାଇ ଯିବୁ ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ତର୍ଜମାନ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲି ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ଏ ଭାଇଆ ନର କଳେବର ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ କଳେବର ଅର୍ଥ ଶରୀର ଆମ ଶରୀର ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଆମକୁ ବୁଲେଇଲେ ବୁଲେଇଲେ କୃମି କୀଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷ ଲତା ପଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ଆମେ ନେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଜୟ ହୋ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଆମର ପ୍ରିୟ ହରି ଭାଇ ଯିଏକି ଆଜିର ଅତିଥି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାୟିକା ମହୋଦୟଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ନରମାନବ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ 101 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗାୟିକା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ହୋ କହୁଛି ବେଜ୍ଞାନ ଫେରି ଦାତା ମହାଶୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଏକତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଇ ହରିବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହରି ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ହରେ ମରାରେ ମଧୁକୈଟ ଭାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସୌରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସୌରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସୌରେ दाता महाशय हरिबाबुंकर प्रभु हरि सर्वस्मै अकाले मंगल विधान करंतु सर्वरिष्ठ खंडन करंतु सपरिवार वर्गंकर सर्वकुशल करी दीर्घायु करंतु भगवान कर प्रीत्यर्थरे काय मनोवाक्य को एमती समर्पित करी रखि थांतु बोल प्रेमानंदे कबा हरि बोल छपो कौन कहली दुर्लभ नर कलेबर नहीं मनीष जन्म दुर्लभ औ से हरि शब्द को पुणी मु जीवी ना मु कहि परा हरि राम कृष्ण आरंभ रु कहि हरि को पुणी जीवी धनलो मो विचार बंद पंडित कदम आम जन्मटा श्रेष्ठ जन्म
ସତ ତପସ୍ୟା କଲେ ହଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଥରେ ଯିଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ସିଏ ଭାବି ପାରିବନି, ସିଏ କହିପାରିବନି ତା ପର ଜନ୍ମ ସିଏ କଣ ପାଇବ ବୋଲି। ଆମେ କହିପାରିବା ବାପା ଆମ ପର ଜନ୍ମ କଣ ହବ କହିପାରିବା ସାର୍? ନାଇଁ। ଯଦି ସେତିକି ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବା ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅମର ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆମେ ମଣିଷ ହବା ନା କୁକୁର ହବା ନା ଗାଈ ହବା କି ବିଲେଇ ହବା ସିଏ ଜାଣିଛି। ହେ, କଣ କହିଲା ମୁଁ ହାତୀ ହେବି। ବାବା ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ମଣିଷକୁ କାହିଁ କୁହାଗଲା? ହାତୀ ଏଡେ ବଡ ଜନ୍ତୁ, ତା ଦାନ୍ତର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ବାଘ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ତୁ, ତା ନଖର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତା ନିଶର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତା ଚମଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଗଲାନି? ଇଏ ମଣିଷକୁ କାହିଁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଗଲା? ତାଙ୍କରି କଥା ଏବେ ପଡିଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କରେଇ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା। ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଘର ଦ୍ୱାର, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ସ୍ୱଜନ ପରିବୃତ, କେତେ କୋଠା ବାଡି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି, କିଛି ତ ମଲା ବେଳେ ଜୀବନ ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁ ଅସାର, ଦିଟା ହଉଛି ସାର। ସବୁ ଅସ୍ଥିର, ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ସ୍ଥିର। ସାର୍ କଣ ହେଲା? ଯିବେନି ଜମା, ଜମା କେହି ଉଠିକି ଯିବେନି। ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଉଠିବେ ପାଲା ବନ୍ଦ। ଭଲ ହେଇଛି ଆଜି ମଶା ଖାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ ହଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଥିଲି? ଓ ଚାହା ସାର ସାର ସ୍ଥିର ଆଉ ଅସ୍ଥିର ମତେ ମରଣ ହେଇଯାଉ। ସ୍ଥିର କଣ ଆଉ ଅସ୍ଥିର କଣ? ଧାଡି ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଧନଲୋ ବ୍ୟାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଅସ୍ଥିର ଅହଂ ଭାବସ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଧନ ଯୌବନ ଅସ୍ଥିର ପୁତ୍ର ଦାରାଶ୍ଚ ସ୍ଥିର ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱୟ। ସବୁ ଅସ୍ଥିର। ଅସ୍ଥିର ଅହଂଭାବ କାଲି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଅହଂଭାବ ଗର୍ବ ଅହମିକା ଇଏ ହଉଛି ଅସ୍ଥିର। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇ କହିବି ମୋଠୁ ବଳିକି ଭଲ ପାଲା ଗାୟିକା ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ, ଏ ଗର୍ବ ମୋର ରହିବ ନା। ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଅସ୍ଥିର ଅହଂଭାବସ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଧନ ଯୌବନ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କହିବି ମୁଁ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଧନୀ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗାଁ ନ ହଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଧନୀ, ମୋ ଧନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବେନି ଯଦି 10ଟା ଧନୀ ଆସେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେଡେ ବଡ ଧନୀ ମଲେ ସେଇଠିକି ଯିବ ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟାକୁ, ଶେଷ ସେଜ ଜୀବନ। ଯେଡେ ଗରିବ ହେଲେ ସେଇଠିକି ଯିବ। ଆଉ କଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ୟାର ସବୁ ବେଯୁକ୍ତି କଥା। ମୁଁ କହୁଛି ଶେଷ ସେଜ ମଶାଣି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରଥ ଆଡେ ଗଲାଣି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ରଥ ଆଣିବି? ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଛୁ ଆଉ କଣ ର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ ଓରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଗଲା ଅସ୍ଥିର ଅହଂଭାବ, ଅସ୍ଥିର ଧନ ଯୌବନ ବି ଅସ୍ଥିର। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଅଛେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେମିତି ଥିବା ବୋଲି କେହି କହିବେ ନାଇଁ। ଅସ୍ଥିର ପୁତ୍ର ଦାରାଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ଦିଟା କଥା ସ୍ଥିର। କଣ ନା ସ୍ଥିର ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱୟ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ। ଛୁଆ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଅମଳରୁ କରି ଆସିଛନ୍ତି, 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି।
केही भी आमे चली गला परे हाँ जाऊ से अमक लोक थिला एते बड़ कामटा करूथला हां तो आज्ञा कीर्ति कीर्ति भल काम जदि किछि करिथिबा अजर अमर है कि कीर्ति की बहन करके बंचिबा किरे साहू अरे कहलु कोन नादी जा पचार भी कहू कहिबे सत कहू कहूची देखि कहलु कहू नादी गाँ मुंडरे लोक मानकर सुविधा पाई आज्ञा। गोटे पोखरी किए खोलेला मु खोलिची जा हो एमती का उपकारी लोकटे मिलिबो आ मु खोलिची तो अच्छा धन आज्ञा पिला माने पाठ पढ़िबे हां हां असुविधा होथिला हाँ। विद्यालय किए करिला मु कली वाह आ सब तो एही करछि हाँ हां से जेतक पालारू पैसा नौची मामू कौन घर को नौची कि हां एही परिप्रेक्षी सब खर्च करूची अच्छा साहू आज्ञा मंदिर एठी आइछि हां हां ए मंदिर किए तोलाइछि मु तोलेची हां परा या मुह कहूछि आज्ञा अच्छा साहू आज्ञा कहलु कहू नादी गाँ शेष मुंडरे जो बरगछ हां हां से बरगछ डाहाण पटे हाँ। परिष्कार बाट हां हां रास्ता हाँ। से परिष्कार रास्ता रे झाड़ा किए फेरछि ए बाबाजी भेट देखिले ता धीरे अलिया रखिबनी देखिले आ गया लाटिनी रहइबो भल मु खराबटा से तू आउ लाटिनी रहइबो बापा कोन कहले सुनी पाइली ओ बाबा तू तो कालाटा तू कोन सुनिबो मते कहले आनंद ताले नाही आ गया ये सब स्थिर भितरे हाँ समस्त स्थिर भितरे दुई स्थिर दुई स्थिर श्लोक जहा कहले देखिए हमको ओडिया अनुवाद से मिलू कि नहीं कोन देखि ओडिया जीवा धन जाजपुर जिला पानी कोइली निकटस्थ करदार कविप दिव्य सिंह खंडे कहले जस कीर्ति अर्जिले हे बुआ मा साची दे बेटी बड़ जस आउ कीर्ति को अर्जन कले अमर ही जीवा गया चक्रधर जाची की बर देबे अमर केते जण हेइछंती ना आमे हबा ओ अमर केउ माने हेइछंती ना आमे हबा যথেষ্ট অমরত্বর তালিকারে তালিকাভুক্ত अच्छा তাহলে পণ্ডিত কদম্ব এই যশ কীর্তিକୁ অর্জন কলে অমরত হবা হবা আমକୁ গোটিয়ে লাভ মিলিব कौन সে লাভটি কোন कौन সেই সেই খণ্ডেই পুঙ্গর পদ ও কলে জম পারিব নাহি তোতেটি যদি যশ কীর্তি অর্জন করি আমি অমরত্ব কু লাভ কলে জীবাত্মা চালি যাইଥିଲେ সুধা সত চেষ্টা কলে বাপা জম সে অমরত্ব কু মারি পারিব কি ना যেহেতু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে যশ হচ্ছে সবুঠু ভারী भारी ওজনিয়া हाँ হ্যাঁ তারা তাহলে আসন্তু আজ্ঞা আমি মানে ଯିବା ସେମିତିକା ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ କେତେ ଗୁଡାଏ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଛନ୍ତି कोन कीर्ति अर्जी छंती हाँ। प्रमाण दियंतु ରହରେ ଏଠି ମନେ ରଖିଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବି ବୋଲି ହରି ଶବ୍ଦକୁ ହରି ଶବ୍ଦଟାକୁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେବା आज्ञा ନାଇଁ ତ ଏଇଠି ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହିବେ କ'ଣ କହିଦେଲେ କାହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ କହି ନ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ କହିବ କହିବନି ସାର୍ କହିବନି ହରି ହର ଏତେ ଇତି ହି ହରି हरी କ'ଣ ହର ଏତେ ଇତି हरे तेती हरि ହଁ ହର ଏତେ କହିଲେ ହରଣ କରନ୍ତି करंती ହରି କ'ଣ ହରଣ କରନ୍ତି हरण कली ସବୁ ଯାକ ପାପ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁରାତାପକୁ ହରଣ କରନ୍ତି पूरा ताप को हरण करंती ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହିର ନାଁ କଳି ଭାଗବତ କରମଳା ଚାନ୍ଦ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ कोन कहली
কলে হরি বইলে হরে দুঃখ হরি বইলে হরে দুঃখ হরি বইলে হরে দুঃখ হরি বইলে হরে দুঃখ হরি মহিমা মহা দুঃখ হরি মহিমা দুঃখ ধনলো হরি বলি থরে শব্দ উচ্চারণ কলে যেতে অন্তରରେ দুঃখ থিব সব যাক দূরীভূত হইଯିବ ଏ ଟିକା ଆଗରୁ ଖୁଦିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଲା ଚାଲିଛି ହରି ବୋଲ ଦିଅ ନା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘର ହଉଛି ହରିବୋଲ ପଡୁଛି ସାର୍ ହରିବୋଲ ପଡୁଛି ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘରରେ ହରିବୋଲ ପଡୁଛି ହୁଳହୁଳି ପଡୁ ହୁଳାହୁଳି ପଡୁଛି ଗଲା ଶବଟିଏ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛି ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଶବ କଣ ପଡିବ ହଁ 10 ଦିଗକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବୁଲେଇଲା ବେଳେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ତାପରେ ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପଡୁଛି ହୁଳହୁଳି କୋଉଠି ପଡିବ ହରିବୋଲ କୋଉଠି ପଡିବ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଟା ଯାକ କୋଉଠି ପଡିବ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ସବୁ ଅଛି ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ହରି କହିଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁରାଦାପକୁ ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ନାଇଁ ବାପା ରାମ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ହରି ଗଲେ ଆରାଧୟତେ ଇତି ରାଧା ଆରାଧନା କରିବାର ମାର୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ରାଧାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଯାହାକୁ ଭାବ ଧାରାଟି ଜଣା ସିଏ ରାଧାକୁ ପାଇବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଲା କାରଣ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ନବ ଯୌବନ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ଥାଏ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ମୋ ଝିଅଟାକୁ ବିବାହ ଦେବି କାରଣ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସିଆଡିକି ପଛକୁ ଫେରିବିନି ପଛକୁ ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ପଳେଇବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତିକି ରାଜା ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ କାହିଁକି ରାଜା ତ ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ 16 ଗୁଣରେ 32 ଗୁଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଥିଲେ ସାନ ଥିଲେ ବିଚାରୀ ନ୍ୟାୟରେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ରୋଲ କରୁଛ ଭଣଜା ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ରାଜା ବାପା ଦେଖିବେ ଇଆଡିକା এইটা তোর কোন নিশ হ্যাঁ ଧ ଧ ଧ ଧ ଧ ପୁଚୁରା ଧ ଶୁଣ ତୋ ନିଶଟା ଏମିତି ଧରୁ ଧରୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି ରୁଆ ଦରକାର ହେଲେ ରୁଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଜ୍ଞା ରୁଆ ଧାନ ଥୁଆ ଯୋଉ ଧାନକୁ ରୋଇଥବା ସିଏ ଏତିକି ବସ୍ତା ହବ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ କହିଲି ହେଲାନି ଇଏ କନଫର୍ମ ଆଚ୍ଛା ତୋର ଏଇ ନିଶୁଟା ବି ସେଇଆ ହଉ କହ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କନ୍ୟା ନବ ଯୌବନ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣା ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ରଟିଏ ସ୍ଥିରୀକୃତ କଲେ ମୋ କନ୍ୟାର ବିବାହର ଦାୟିତ୍ୱ ପରିସମାପ୍ତି ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର ଆମେ ଠିକ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟାୟ ବାଢିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମହାଭାଗ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯୁବରାଜ ମାନେ ରାଜସଭାକୁ ଆସିଲେ ଆମ କନ୍ୟା ତା ମନ ଲାଖି ବରଟିଏ ନିର୍ବାଚନ କରିବ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିବା ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ନିଜେ ବର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା କୁହାଯାଏ ହଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ
जाइछि आज्ञा दूत निमंत्रण पत्र धरी हाँ तेणे मंत्री कहउछन्ति बोले महाभाग आपण गोटे काम करନ୍ତୁ आपण तो एते राज्य को निमंत्रण पत्र देले मु कहूछि अयोध्यार राजा होचन्ति दशरथ तांकर चारि पुओ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भाईंकर 8 संतान जदि एमानकु स्वयंवर सभा को निमंत्रण करिबा आम झियो ता मन लाखी बर बरिबो से राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत चारि भाईंकर 8 पुओ ए 8 पुओंक भितरु से जनक मनोनीत आज्ञा एतिकी बेले राक्षस प्रकृतिर राजा राक्षस सबु बेले व्यक्ति व्यस्त महामंत्री जोरा अमर्यादा पुरुष देखंतु आज्ञा मंत्री कहले राम होउचंदी मर्यादा पुरुष राक्षस राजा कहले राम होउची अमर्यादा पुरुष ताला में कोटा को ग्रहण करिबा मर्यादा को ग्रहण करिबा काहे की माने से सदाले प्रशंसा पात्र हबो हां अमर्यादा को जदि हमें ग्रहण करिबा हां सबटी निंदनीय होई जीवो बेस आज्ञा हमें आगो मर्यादा को प्रशंसा करिया पड़ियो ना ये द भाई कपी ताले देखंतु आज्ञा प्रमाणटा खोजिबा हां राजा कहउचंदी अमर्यादा पुरुष बेस कारण से राक्षस राजा राजा मंत्री कहउचंदी नाई राम हेले मर्यादा पुरुष दावंत पुरुष तांको चारि भाईंकर 8 पुओंकु आम सभा को निमंत्रण दिले आम झियो वर्ण करिबो बर बरिबो बेस ताले जिबा गया रामन को अमर्यादा कहले काहे काहे की कहिले राम कोन सतर अमर्यादा पुरुष जदि हां ताले राम मर्यादा पुरुष बोली पुराण प्रमाण काहे की देला मो पंडित कदम्ब जीवा वैदेही सबलास बनप्रास कवि सम्राट भंज निमंत्रण पत्र बांटिबा दायित्व रे दूत जाइछि जाइछि आज्ञा को राज्य को गला को राज्य ओ को राज्य कहले बेदी चेदी धनलो समस्त तो गाउछि आज्ञा बेदी चेदी मघमस्य हबे खाली विकल होउछि एया ना टिके देनु आज्ञा टिके टेक्निक बदलियो देखिबा केमति जाउछि कहले बेदी चेदी मघमस्य आहा बेदी चेदी मघमस्य नबीरा गौरा बेजा नबीरा गौरा बेजा रो बाबा चोरो पंतारा चोरो पंतारा चोरो पंतारा चार दिन भीतर हेलानी खाली हाउलिया काउलिया रड कहंदनी से खाई की सोई बेड़ी गर्जी ले किछे काम ना नाम नहीं
पुअरे आज्ञा भंज कहले କହିଲେ बेदी चेदी चेदी मग मत्स्य द्राविड़ गौड़ नेक्ष आरब बारब कच्छ कुरु पांचाल बनाउज बनाउज द्राविड़ गौड़ कुंज डाहल पुंड सेर काली सरीगला ଗାବ କରୁନୁ हौ हौ सब राज्य निमंत्रण पत्र दिया है गला वाह आज्ञा दूत जाई निमंत्रण दे देला ये ने राजा और मंत्री दी जनक भितर जुक्ति प्रजुक्ति आरंभ होला ହେଲା राक्षस राजा कहिले राम मर्यादा ହଁ मंत्री कहिले ना राम भली मर्यादा पुरुष कीर्तिवान राजा कीर्तिमंत राम आउ के यही पारिबेनी ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ରାମ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତମେ କର ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତମେ କର ନା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତମେ କର ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ କର ତାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନା ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାମ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ନା ଅକୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ହେଲା आज्ञा ଆସନ୍ତୁ ଯିବା चालू दी ରମ କାଇଁ ବାଟା କରୁଛୁ ମୋ ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ ରାମ हां କେତେ କେତେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି अच्छा को नारी जो मुक्ति दैछंती ଥୟ 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 आज्ञा ହଁ ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣିବା आज्ञा କଥାବସ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠୁ ନେଲି ଆଜ୍ଞା आज्ञा ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି आज्ञा କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି कोन कोन ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବନୁପ୍ରାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଜଞ୍ଜ आज को खाली भंजो साहित्य ये बंदुडा कान सुनिला कि आरो पाला मानकर भंजो ତାର ଗାଁ କଥା ପରା କହି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ हां काको थाउ कले विश्वामित्र जाग भग्न ताड़का कइला ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦାନ ଭାଗ ତାରକା କରିଲା बोली बाहरिले मुनि घेनी ବେରି ଦୁବା बिनासिले ताड़का बिनासिले ତାରକାକୁ भैरी भाव प्रकाशिला नारी ତାରକୁ ବିନାଶିଲେ ତାରକାକୁ ବିନାଶିଲେ ତାରକାକୁ मो पंडित कदम्ब भंज कहले विश्वामित्र जाग भग्न ताड़का करिला बोली बाहरिले मुनि घेनिबेनी जुवा जुवा। बिनाशिले ताड़काकू ताड़का बैरी भाव प्रकाशिला नारी समाज समाज व्याख्या कौन विश्वामित्र समेत अनेक जोगी मुनि ऋषि माने जाग यज्ञ करिबा बेले सही पारिलानी के राक्षसी तारका अरे रा जोगी मुनि ऋषि मानंकर आज्ञा जाग यज्ञ को राक्षसी तारका उपद्रव करी भांगिला हाड़ और रक्त सबु ने यज्ञ कुंडरे निक्षेप कला जोगी मुनि ऋषि माने भगवानंकर अभय पद पंकज को मनोनिवेश करी भगवान को प्रीति उद्देश्य रे पदटे प्रार्थना कले कले ठाकुरे हे विश्व चिंतामणि ए भली दुर्दिन रे आमको आनी की पकेइल प्रभु ए जाग यज्ञ कहा पाई अखिल ब्रह्मांडर मंगल कामना अर्थ रे ताले आज ये राक्षसीर उपद्रव को आम सही पारुना भागवत जगन्नाथ दास कलम करछन्ती ना कहले सरबे होइले ऊर्ध्वमुख सर्वे होइले उदामुखा सरबे होइले उदामुखा सर्वे होइले उदामुखा डाकिले नारायण रख डाकिले नारायण रख समस्त ऊर्ध्वमुख होई नारायण को प्रार्थना कले कहले हे नारायण तमे का ए दुर्दिन समय रे साहा हाँ तो पदटी आनिबा हौ सुंदर पद
भगवान को डाकुछंती जोगी मुनि ऋषि मान धन लो मो नानी जोड़ा गाई छंदी आमे गाइबानी ना ना हां आमे कार सुखुड़ी खाइया हाय देखुछ संकुड़ी माने कोन एकाले बुझौछ तो सियार काई जाउछ ताको कथा कहि माडुआटा माडो खाइबू तू को मारो कथा ते मेसिना उखाड़ियालु मु कहूची मोर कोन दरकार कि रे अरे इटा कली लगेबो मो ऊपर पकोछ उल्टाटे उल्टा बस बसे पदटी आनिबा सर्प जणाण कवि सूर्य बलदेव रथ हौ बलदेव रथ हां हां सर्प जणाण सेदिन जोगी मुनि ऋषि एकत्रित होई भगवान को डाके हौ हला कहले बाधिला जानी क्षमा बरन हिले रमा रमण दंडे दिया डाली बाधिला जाने क्षमा परद हिले रामा रमण दंडे दिया डाली तुम जगन्नाथ जगन्नाथ तुम्बाको जगन्नाथ आज जगन्नाथ चोरवती चोरी देवी गाली उपाधि दे उपाधि दे उपाधि दे आओ घरे उपाधि दे करुणा सिंधु बोली कहले बोले करे मारे तमर भात खाइबा को रुचि बरे पुआ हिंदी बाला खाइले ए माड़ हब